Unsay lesson ang makuha nato sa kinabuhi ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego? Di ba itong panahon nga nahimo sila mga captives dito sa land of Babylon, then doon natin panghitabo sa ilahang kinabuhi nga nagpakanaog ug balaod ang hari sa tibok Babylonia nga ni bisan kinsa nga dili mo simba ug muyukbo atong iyang estatwa nga Dios patyon pinaagi ato ang burning furnace nga iyang giandam. Kung sa tuwa pa nga term mura siya pugon ba nga ang tawo pag ilabay mamatay dayon tungod sa kainit, maluto dayon automatically kahilabihan kainit ang giandam sa hari. So mao na gipakanaog nga balaod sa una nga inagtingog sa trumpet kinaamay ipa-blow nila nga trumpet, inagtingog ana pag madunggan na sa mga tao sa una sa Babylonia, bisan asa ka mga partiha sa Babylonia nang laban nalibang kag unsay imong gibuhat kinahanglan imo nang buhian imong undangan, then ang tanan mo yukbo in respect to the golden statue nga giset up sa hari in the land of Babylon. And hunahuna ha, death sentence ang katapat sa tawo nga dili mutuman sa maong balaod. So gikan sa batanon tiguang silang tanan nga mga tao sa Babylonia, they are aware kung unsay mahitabo sa tao kung dili sila musunod. Mo na nagtingog hakba itang tanan, way ulo nga makita nga yukbo ginatanan, no? Ilagi na simbahon, mamuragod ikaw kung patyo, di yukbo na lang ka. Pero, dunay tulo ka ulitaw nga nagpasahi isuon, di ba? Kaning tulo ka Hudyo nga nagsimba sa Dios sa Israel. Kaya nga naman, bisan tuod nga mamatay sila, but they choose to stand and defend sa ilahang pagtuo sa Ginoo. And such faith is so rare nowadays, di ba? Kaya mga tao biya karon bisag gamay lang kay nga pagsulay sa kinabuhi. Talikdan na dayon natong Ginoo. Kung pareha nang uban bitaw nga ang day off is Monday, din ang Sunday ga trabaho. Ang uban ana bahala goy simbahay basta kay mo trabaho gina sila kay kwarta na di ba? Nay mga inadaghan kay ng mga Kristohano ina. Pero si Shadrach, si Meshach ug Abednego, wala sila natinang, wala sila nahadlok sa pwedeng moabot sa ilang kinabuhi. Talagsaon sa maina. Ambot lang. I don't know with you guys, pero kaniya klase nga pagtuo talagsaon na kay na ang imo ipaglaban jud bitaw Ginoo. Patay kung patay ba, bahalag mawad-an kag trabaho, bahalag biyaan kag asawag bana, talikdan ka sa tanang butang, dili ka mahadlok kay imo yung ipaglaban ng Ginoo. Tanawag gud ang ilang gitubag, di ba? Mabasan to sa Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to King Nebuchadnezzar. Okay, kung ano man sila, sunugo na sila. We do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Na, confident kayo sila. Inani man ang mga tao nga nakaila sa Ginoo. Kani mga tao nga nakasinati kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. Dili ginamahadlo. Kailago kas Ginoo si kaya niya himuon. Pero kani mga tao wala kasinatian sa Ginoo, mga talawa na. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, ano siya, kung dili kami luwason sa among Ginoo, among klaruhon nimo, your majesty, that we will not serve your gods or worship the gold statue that you have set up. Wow! Hallelujah! Praise God! Inana nga klase nga faith ang gikinahanglan karong panahona nga bisan pa naa ka sa usa ka lugar nga ikaw ray Kristohanon, kinahanglan mo stand up jud ka, mo shine jud ka, ipakita nimo sa tao nga anak ka sa Ginoo, pareha sa gibuhat ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego. Kay abi ninyo may suon, kung kaya nimo ipaglaban gyud ang imong pagtuo sa Ginoo, imo gyud ipaglaban ba ang Ginoo ra ba kay mo intervene ra ba gyud na dili mahitabo nga dili nga labanan, dili mahitabo nga dili nga i-rescue ang iyang mga anak. Unsay nahitabo? Human nila nga gidepensahan ang ilang gugma o paghigugma, di ba? Ang ilang gugma o pagtuo sa Dios sa Israel. Di ba? Pag
paglabay nila dito, ang guard, ang sundalo nga naghatod nila dito sa burning furnace, maubay unang namatay. Pag adto nila, pagsulod nila sa kalayo, tulura unta sila kabuk, pero nahimo silang upat, nakitaan mismo sa hari. Hallelujah. Dito napakawalan ang gahom sa Dios, nahimaya ang ngalan sa Ginoo in the land of Babylon, tungod aning tulo ka ulitaw nga wala mahadlok. O tanawa unsay nahitabo in Daniel chapter 3 verse 29 sa iyong sari, therefore I make this decree. Naghimo siya bagong balaod. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be turned limb from limb. Hallelujah! And their house will be turned into heaps of rubble. There is no other God. Paminawan, there is no other God who can rescue like this. Walay lain dito na pamatud-an ni King Nebuchadnezzar nga ang Dios ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego mao'y gamhanan sa nga tanan, kay matud pa niya walay Dios sa kalibutan nga makahimo ani Dios ra sa Israel. Mo ni atong buhaton isuon, bahalag ikaw na lang isa ang mubarug dinha, barugi ang imong pagtuo, dipinsahi gyud ang Ginoo bisan unsa pay mahitabo, kay ang Dios dili mo talikod sa iyang mga anak.